اس سائڈ تیری بچے دادی کافی کھیل کیا حال ہے جی ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج پھر نواں مال لیتے آ گئے ہیں میں بھی کھا لواں پہلے پتہ ہی نہیں اے نال دکھنا اگلی اگلی اچھا اگے آ دونوں گوریاں اچھا جرسیاں آ دونوں کنا مانگ رہے ہو کنا مانگ رہے ہو 1:30 فائنل دے داں گا 5-4 کھانے وال دی ہو کبیر والے دے کبیر وال چل رابطہ نمبر دے دو کوئی بھائی بعد رابطہ کر کے لے جائے کوئی بعد ہے السلام علیکم ویورز کی حال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے میں اس ٹائم موجود ہوں خانے وال مویشی منڈی اج دا ولاگ بڑا انٹرسٹنگ ہونا آؤ پہلے نہ جانا ریٹ لینے ہیں انشاءاللہ ریٹ کافی زیادہ ہیں لیکن پھر بھی تمہیں جا کے دکھانے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ماشاءاللہ منڈی کافی ہری بھری ہے اس سائڈ سے بکریاں آ گئے ہیں اس سائڈ سے بچڑے بچے ماشاءاللہ جی السلام علیکم بھائی کی حال ہے ٹھیک ہو بچیاں ماشاءاللہ کی ریٹ شیٹ لایا چاچا بچیاں تازیاں موٹیاں تازیاں چاچے کول چلنے ہیں چاچا بیٹھا اتنے ماشاءاللہ بچیاں بڑیاں وی آئی پی ہیں السلام علیکم چاچا کی حال ہے چاچا کی پوٹھا لایا ریٹ تقریباً ہے گا یا 1,07,8,10 نہیں ماشاءاللہ بچیاں تو بڑی سوہنیاں موٹیاں تازیاں تے کی فائنل 7-8-10 اچھا 7-8 ٹھیک ہے ویور تو جان سکتے ہو کہ فائنل 7-8 آ کے اپنے چاچے نے تو ماشاءاللہ بچیاں اتنی قیمت دیاں ہے گیاں ماشاءاللہ ادھر ساڑھے بھائی اور کھر کی حال ہے ٹھیک ہے طبیعت سے یار کتنے دیونی ہے 42,000 روپے بھائی 42,000 فائنل 42,000 ٹھیک ہے جی بھائی آدھا فائنل 42,000 تے کمی بیشی کر لئی سن چل نمبر 10 دے اپنا کو لے آ لوے 7 15 68 162 15 68 162 ٹھیک ہوگی سال تو ماشاءاللہ بچہ ہے چاچا کول السلام علیکم چاچا کی حال ہے کی ریٹ لائے بچے دا بچہ بھی کی گیا کتنا مانگ دے پائے ہو 62 اچھا فائنل 13 اچھا ویڈیو بنائی دو چاچا میں ہاں چلو بچہ تو چنگا جی نمبر شمبر دے چھوڑو کوئی ویکھنا لے لوے کتھوں دیو ہاں موٹا نیڑ دیو صحیح ہے چل اے سائڈ تے دو بچے سائی وال السلام علیکم بھائی کی حال ہے ٹھیک ہو کی مانگ رہے ہو دونوں دا ہاں جی جوڑی دا ایک دا تے فائنل کنے بن جاسی فائنل 50 فائنل بھائی 95 آخری ہے تے بھائی نمبر ہے تھوڑا کتوں دیو اچھا نمبر لکھا دو کوئی ویکھنا لے جائے 0306 08 36 914 ٹھیک ہے بھائی نمبر آ گیا تو کوئی بھائی لینا چاہے نا رابطہ کر سکتی تو کھانے وال دی ہے وعلیکم کیا حال ہے جی کی مانگ رہے ہو دونوں دا مانگتے ہیں 1.15 اچھا جی تو فائنل فائنل لا جو 1.5 دی ٹھیک ہے بھی دیکھ سکتے ہو کہ فائنل 1.5 بھائی نے آنکھ دیتا ہے تے بھائی کو نمبر شمبر ہے تھوڑا 0305 7886 409 ٹھیک ہے نمبر بھائی دا آ گیا کوئی لینا چاہے تو رابطہ کر سکتے بھائی کتوں دیو اچھا مولا پور نال ہی ہے مرتا ہاں نال ہی ٹھیک ہے بھائی مہربانی چلو جی گاں ہی کھیلیے لے آ رہی ماشاءاللہ تھانے چڈا ویکھ سکتے ہو سونا السلام علیکم بھائی تھلے کی شاید ہے بچہ جی کتنا مانگ رہے ہو جی فائنل 1,60,000 اچھا جی 260 160 آ رہے یار کتوں دیو بھائی نمبر لکھا دے کو لے لو بعد چلو اتنے نہیں وک دیتا اس بھائی کو بھائی نمبر لکھا دیو آ جاؤ نہ شرماؤ کچھ نہیں ہوتا بعد کو رابطہ کر سکتا ہے نمبر لکھا دیو 0300 29 557 بھائی دا نمبر تو کوئی بھائی بعد لینا چاہے تو لے سکتا ہے کیونکہ ویکھو اتنے نہیں وک دیتا چلو ماشاءاللہ جی کنویں سوئے 3
चलो चलो जी ठीक है कोई रात की हाल चाचा ठीक है ठीक हो तभी से ठीक है शुक्र है की लाया रेट शेट ये था हाँ जी बच्चे था ये तो मांग रहा भाई 80,000 अच्छा जी 75 दी हां 75 दिया कितू दियो कबीर वाले दा कबीर वाले नंबर मोड़ लिखा दे को बाद राब्ते कर सकदा चलो इतनी विकदा 0302 842 842 ठीक है चाचे का नंबर आ गया जी ते कोई भाई बाद लेना चाहे चाचे नाल राब्ता कर सकदा जी ठीक है चाचा मेहरबानी इस साइड दर चलने आए ते मजीद बच्चे खले ने साइड दे अस्सलाम वालेकुम की हाल है भाई ठीक हो तबीयत सेहत आओ जनाब तेरा चैनल बने वीआईपी की मांग रहे हो अच्छा वेग हाँ पूरा 50,000 मांग पूरा 50,000 ना एडी जाती ना कर जाती ना कर पूरा 50,000 50,000 फाइनल कितना दे दे नंबर 0300 पूरा 9293 भाई तो ना की है पूरा 40,000 का बच्चा मिल जाएगा तो ठीक है भाई नंबर आ गया तो कोई भाई लेना चाहे तो राब्ता कर सकता भाई ना आगे चल रहे हैं भाई चाचा को माशाल्लाह दाजली बच्चा खला अस्सलाम वालेकुम चाचा की मांग रहे चाचा दाजली 85,000 फाइनल कितना दे दे 85 अच्छा ठीक है जी राब्ता नंबर है कोई राब्ता नंबर है फोन नंबर कोई नहीं का होए क्यों दाज लेने शौकीन होंगे ना बाद फोन शुन करके ले लेंगे मैं तां पे आखूं चलो कोई नहीं अस्सलाम वालेकुम की हाल है कितना मांग रहे हो तो मांग रहे हैं 90,000 अच्छा बच्चा तो ठीक है 90 दे लायक दा ते फाइनल कितने दे दो 85 दा अच्छा तो आपका नंबर है 0301 0301 7521 963 कितनी दे खाने वाल दिया भाई कोई भाई लेना चाहे बाद फिर राब्ता कर सकता होर ही काफी डंगर होंगे भाई को 95 वाला 95 वाला हाँ जी ठीक है भाई आ गया तो नंबर इस साइड से भी काफी बच्चे खले अस्सलाम वालेकुम की हाल है भाई की हाल है जी की नाम मांग रहे हो बच्चे का एक पंजी फाइनल कितने दे दो चलो राब्ता नंबर दस दो 0345 2035 933 की नाम है भाई का मोहम्मद बिलाल भाई बिलाल का नंबर आ गया तो कोई भाई लेना चाहे तो बाद ही राब्ता कर सकता और ही काफी डंगर होंगे ने भाई को ठीक है जी मेहरबानी बना भाई ओए बंदे की बना यार गाना दी बना यार नहीं बुजुर्ग बंदा बना ही ना बेच वीडियो का थोड़ा चाचा आ गया आगे चाचे तक चलो चाचे दी गां भी खा देने बंदा चढ़ा दे ऊपर ही ना नेट पे चढ़ा दे बच्चा यार है तू गां आख रहे हो बच्चा हाँ बच्चा चलो जी ठीक कितना मांग रहे हो चाचा 160 फाइनल 140 चलो जी राब्ता नंबर है कोई 0301 55 आगे 87 679 चाचे का नंबर आ गया तो कोई भाई बाद लेना चाहिए बच्चा सील है बिल्कुल कोई भाई बाद लेना चाहे राब्ता कर सकता चाचे नाल ठीक है चाचा मेहरबानी जोड़ी खली सोनी ते की हाल है भाई ठीक हो कितना मांग रहे हो जी 1,60,000 मांग रहा है लेकिन अच्छा 160 भाई मांग रहे हैं फाइनल डेट दे दे से अच्छे कीरे ने अच्छा नंबर आपका नंबर लिखा दियो जी 0302 58 050 0 ओ तेरी ख्याल है रुक जा कितने दे भाई जी मेरा 80-15 एंड का नाम है जी अड्डा साहब चौकी अच्छा हां जी जिला चलो जी जिला खाने वाले भाई हैं तो कोई भाई बाद लेना चाहे तो राब्ता कर सकता जी और ही माल डंगर काफी होंदा हां माल डंगर काफी भाई को होंदा हां ठीक हो गया भाई बड़ी मेहरबानी इस बंदे ने चढ़ा दे हां इस बंदे की हाल है चाचा ये डिमांड कर रहा है की डिमांड है 85 फाइनल अच्छा फाइनल सी को राब्ता नंबर 0301 78 041 भाई का नंबर आ गया कोई भाई लेना चाहते अगले बच्चे थोड़े ने नहीं होने साडे अच्छा साडा ही बच्चे चलो जी कोई मसला नहीं ठीक है भाई मेहरबानी काफी रेट लैन हो रही जाने आगे अस्सलाम वालेकुम की हाल है भाई ठीक ठाक हो की मांग रहे हो दोनों का 110 अच्छा ये 110 से 5 फाइनल कितने दे दोगे कोई राब्ता नंबर दे दो ना कोई भाई लेना चाहे बाद ले सकता राब्ता करके
अच्छा चलो जी कोई नहीं रब्ता नंबर कोई नहीं बाइक कोई मसला नहीं ते माशाल्लाह बच्चे तो सोने दो में जी व्यूअर्स तो दाजल बच्चा माशाल्लाह 1.15 ਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਕਿਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਖੀਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ लेटी ते दादी ਹਾਂ ਲੇਟੀ ਦਾਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ टेंशन ना ले हाँ। आपका नंबर दे तू ਹਾਂ ਵੇਖ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 323 0060 226 ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੀ ਹੋ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦਾਇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਲੇਟੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾ बिंदा बाबा अस्सलाम वालेकुम चाचा की हाल है चाचा ठीक हो तबीयत से माशाल्लाह बच्ची तो चंगी सांभी है कितना मांग रहे हो कितना मांग रहे हो 1 फाइनल दे दांगा 5-4 खानेवाल दे ही हो कबीर वाले दे कबीर वाल चल राब्ता नंबर दे दो कोई भाई बाद राब्ता करके ले जावे कोई बाद है और माल डंगर होंदा है हां बस तुसी कार्ड दे तो मैं शो करा देना अगे ये आ गया जी चाचा दा कार्ड फौजी राणा मोहम्मद रफीक व्यापारी चा पकौड़े वाला बाबा ते भाई ने राब्ता कर सकदा ते और ही काफी माल डंगर होंदा ते और भी लियारियां गावां और ही काफी यानी कि माल डंगर होंदा ते ले सकदा चाचा नाल राब्ता करके जेड़े भाई देख रहे हो खानेवाल दे ने चाचा कबीर वाले दे ठीक है चाचा मेहरबानी कार्ड भाई आ गया दोबारा देख लो चलो ये मां ही रख लेना मैंने लोड छोड़ पैसे अस्सलाम वालेकुम वीवर तो पूरी लाट है माशाल्लाह चाचा नाल राब्ता करने आए पूरी लाट इस साइड दे रही बच्चे दादली काफी खेल क्या हाल है जी ठीक हो तबीयत से ठीक है माशाल्लाह आज फिर नवा नवा माल लेते आ गए हैं मैं भी खा लवा पहले माशाल्लाह जी बड़ा सोहना माल ते भाई दाजली बच्चे माशाल्लाह सोहने आओ हाँ भाई सुनाओ की मांग रहे हो केड़ा दा सारा फी पुठा फी पुठा एक 20 दे बाद एक 20 दे सारे सही है एक 20 दे बाद हां ये वड्डे ये दोनों वड्डे दाजली चलो पिछला राब्ता नंबर दस्या दा मोड़ दस दियो ना राब्ता नंबर हाँ 0305 0305 7528 653 चलो हो जासी हो जा किद करें दो सर राब्ता ये गल नहीं कराची से फोन आया ए ज्यादा वीडियो चली है जंग ते मुल्तान की कराची मंडी है हाँ ते चलो जी माशाल्लाह भाई दा नंबर आ गया कोई राब्ता कर लो भाई नाल ते माशाल्लाह बच्चे बड़े सोहने तो माशाल्लाह सोहनी आस्ट्रेलियन वसियां ते भाई कोल रेट लेने आ जी ਇਹਦਾ नवा माल आया माशाल्लाह सैलेज खा रही हैं अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक हो तभी से ठीक है माशाल्लाह नवा माल लाया सोना सोना है ते की मांग शांग रहे हो वखरा वखरा हिसाब किताब अच्छा की मांग रहे हो पुट्ठा छुट्ठा इना दा ते पुट्ठा हिसाब है या अलहदा अलहदा जर्सी ले गया है भाई पुट्ठा पुट्ठा ला रहे हो वखरा वखरा रेट है अच्छा कली कली वची दा आजो आजो ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ बिस्मिल्लाह जी ने दयाल है देखो अच्छा ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰੇਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ 170 में ਅਗਲੀ ਉਹਦਾ 150 ਅਗਲੀ ਉਹਦਾ 140 ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਗੋਰੀਆਂ ਇਹ ਜਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ अच्छा जर्सियां आ दोनों ਇਹ ਵੀ ਜਰਸੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ से ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਰਾ ਕੋ ਲੋਗ ਆਖ मैं ए हाथ मेरा इशारा हो गया ना दुआन ਇਸ਼ਾਰਾ पे ਹੁੰਦਾ इशारा हो गया ਅੱਛੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ हाँ। ਦੇ आ जर्सी ने आ इंपोर्टेड जर्सी ने वाकई दी तबीयत दसेंदी पई है ਕਿੰਨਾ ਜਰਸੀ हां ते अपना राब्ता नंबर लिखाओ ना जरा ਜੀ 0307 0307 555 किथू दे हो तुस खाने वाला जी भाई ते नंबर आ गया भाई दा भाई कोल काफी डंगर होंदे माल वछियां ते बाद कोई राब्ता करके लेना चाहे तो भाई ने राब्ता कर सकदा जर्सी पोर्टर ने चौधरी पोर्टर अच्छा। दाने उन्होंने हाल अगला मुल्क हां
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋ ਨੱਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 4000 ਇਹ ਝੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਝੜ ਗਏ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਵਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਹੀ भाई और मैं मौजूद कोई नहीं कि पता नहीं कि साइड दर गए हुए चलो जी कोई नहीं बाकी नस्ल तो माशाल्लाह बड़ी सोहनी सोहनी है इस साइड दे और काली वो अगली अच्छा अच्छा ठीक कितों दे भाई कोट सुजान चलो अपना राबता नंबर दे दियो ते जो भाई वेख रहे हैं चलो किसी का मूड बन जाता राबता कर ले 0300 29 69 जी भाई दा नाम की है गुलाम रसूल भाई दा नाम है ते जो भाई वेख रहे ने पसंद आ जाती है तो भाई ना राबता करके ले सकता छोटा माल भी अच्छा जी चलो माशाल्लाह वो माल तुम विखा देने आ जाओ ये माल भी भाई दा भाई बिलाल दा माशाल्लाह इन्ना की है माल वो अगली दी ओंदा एक भी ओ नाल दी अच्छा अच्छा ते ये भी नाल दी अपनी ने चलो माशाल्लाह जी भाई बिलाल दा नंबर आ गया ते जी भाई को लेना चाहे तो राब्ता कर सकदा भाई बिलाल नाल ठीक है भाई बड़ी मेहरबानी भाई बिलाल ते माशाल्लाह सोने सोने कट्टे ते मज्जां इस साइड दे जोटियां ने क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम मैं पिछली मंडी एक गांव ले ली मैं 1,07,000 दी जाटे ने जाई आके एक बार भी ली मैं को लग गया इस साइड दे कट्ठियां बच्चियां ले पता नहीं कि गए नहीं इस साइड दे काफी माल है ते ये आ गए ने साइड दे कट्टे माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम चाचा कट्टे तुआड़े ने किधर गया माल है ये तो मैंने बच्चियां ला कट्टे तुआड़े ने भाई अच्छा किधर गया माल है कहंदा चलो मालिक मौजूद ही कोई नहीं जी कोई मसला नहीं ओ चाचा लाई खला कट्टियां ते कट्टन कट्टियां चलो माशाल्लाह कट्टियां की मांग रहे हो जी 85,000 एक दा कदों आदा अच्छा ते कित्थों दे हो चलो नंबर लिखा दे कोई भाई बाद राब्ता है होरी माल शाल होंदा चलो नंबर लिखा दे 0305 56 दा की नाम है भाई दा कमर जमान भाई दा नाम है ते भाई कोल काफी माल शाल होंदा है ते भाई नाल राब्ता कर सकदे हो तुसीं अस्सलाम वालेकुम भाई की हाल है की मांग रहे हैं सारियां दा पुछदा पे हैं ए 55,000 दी अच्छा ये 40,000 और ही माल डंगर होंदा यही ने चलो कोई मसला मैं क्या और चल नंबर शंबर दे दे यार आप तक कर लवे बकरा किधर भाई ना बकरा किधर कौन ए सैर अस्सलाम वालेकुम भाई लाल साहब की हाल है ठीक हो तभी से ठीक है आज तो निक्का निक्का माल लाया आंदा ही भाई लाल आज माल पता नहीं किदू काट आंदा भाई जानो मेरा माल बड़ा खला बढ़िया कटे राब्ता कर सकते चलो तू आ ना दरी एक नपी न कहीं न पई ना ए न पा ना ही दिया ये अपने अच्छा ये देखो दसिया नंबर मेरा 0307 3677 906 पिछली अपनी वीडियो सही चल गई तू आ ना कटियां दा मैं रेट दे दूं बच्चियां दा मैं ले लेन सारे दे आओ कटियां दा देवे ना कटियां दा बच्चियां दे रेट हां
कट्टा कोई लाख वाला है, कोई 1 वाला है, कोई अच्छा। 95 वाला है, कोई 90 वाला है, कोई अच्छा। 85 वाला है। मैंने राब्ता कर सकता कोई बंदा मर्जी लवे। ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਮਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੈਂ ਦੀ ਲਾਈ हाँ, ਹੈ बिल्कुल ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ इन्हें ਤੇਰੀ ਹੈ बिल्कुल इन्हें लाई आई, वो बंदे ला गए मुल्तान माल में। शहजाद 95 वाला चैनल है मेरा हाँ, बिल्कुल। ते पहले वीडियो में तेरे लिए इस दा फर्स्ट टाइम ही तेरी लाया नंबर लिखा 0307 36 77 906 37 है भाई लाल दा नंबर है राब्ता कर सकते ते हैं विजय से इन्होंने माल जिस चाहिए, टाइम- देवन दा पाबंद आ। ये कोई आज मंगल वास्ते जरूरी नहीं 1 मिनट भाई मंगलवार जरूरी नहीं मेरे घर ही तो एक जिस टाइम मर्जी राब्ता कर सकते हो भाई लाल को माल मिल जासी जितना तो चाहिए। हाँ, जी चाचा हूं तू सुना की मांग रहे हैं 70,000 चलो राब्ता नंबर लिखा हाँ ना 60 दी हैं नंबर लिखा नंबर 0309 हैं 72 21 770। अच्छा 72 की सास होता ठीक है ना आ गया नंबर तेरा ते इंशाल्लाह राब्ता कर ले संजना लेनी लाल जान तेरी फटाफट चौथी है। की हाल है जी की मांग रहे हो ये भूरे ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ 95 अच्छा ठीक है ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮੋੜ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਈ ਨੇ ਵਿਕਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਬਹੁ ਮੰਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਟੀ ਪੈ ਜਾਸੀ हाँ लिखा नंबर लिखा ना टेंशन ला बेफिक्र होके लिखा 0304 86 13 948 बेफिक्र होके लिखा हाँ दुए लिखा 0304 50 43 अच्छा 903 की नाम है भाई दा ना ना हाँ जी लियाकत भाई दा ना है ते कोई भाई राब्ता कर सकता है ते माल बाद च ले सकता माल बड़ा काफी होंदा वाफर वा वो भाई आपका है उसके भाई अच्छा 170 फाइनल कितने दे देते 108 160 चलो राब्ता नंबर लिखा देना 0306 96 85 920। अच्छा सही हो गया एक 45 फाइनल 31 चलो राब्ता नंबर लिखा तू 0306 96 85 920। ठीक हो गया भाई कोई भाई लेना चाह राब्ता कर सकता भाई ना ये वेक गई है विक गए न गईयां नहीं अच्छा चलो ठीक है उन थल्लू होता तो ना वेख ना सकते हो काला कट्टा लेते था कट्टा बावजार माशाल्लाह जी केड़ा इलाका है अपना जामपुर जामपुर वाली साइड नंबर लिखा देना कोई भाई बाद राब्ता शाब तक नंबर का है नहीं नंबर बगैर नंबर से अच्छा चलो जी भाई आदा नंबर मेरे को कोई नहीं तो कोई चलो जामपुर वाली साइड देन लेकिन माशाल्लाह बड़े सोहने ले लेन जी मुंदरे फी पुट्ठा 22,000 क्या उधर रश के लड़ाया याद है ना हाँ की मांग रहे ना दा हाँ 35,000 अच्छा तो तू को नंबर शंबर लिखा ना तेरे नाल राब्ता मारन बंदे कोई नहीं नंबर मर्जी वाला नंबर देंदा नहीं ते इया दा वीडियो बना मालिक मौजूद कोई नहीं इस साइड तेरी इस साइड तेरी माशाल्लाह काफी बकरे खेले ने माशाल्लाह कल थोड़े भाई की हाल है ये की मांग रहे हो इन्हां दा वखरे वखरे रेट हैं वखरे अच्छा काफी माल डंगर होंदा
رابطہ نمبر ہے؟ رابطہ نمبر چلو لکھا دیو نا، کوئی بھائی لینا چاہے چلو بھائی اتو دیو. اچھا دیو 300 61 36 805. کی نام ہے بھائی دا؟ محمد ناصر بھائی دا نام ہے. تے ملتان دے ملتان منڈی جاندے ہو سموڑ تے کوئی بھائی لینا چاہے تو رابطہ کر سکتا بھائی بلال نال. راجن پوری راجن پوری کی مانگ رہے ہو؟ کی مانگ تو سارا ریٹ دو سر. میں ویڈیو چاڑنی ہے نا، ویڈیو چاڑنی تے ہوری مال ہوندا ہے تے نمبر لکھا دے مڑ لکھاؤ 301 450. ویسے تو ریٹ کتنا ہے پتہ لگ گیا نا انہاں نوں ایندا؟ اچھا اس دا ٹھیک ہے 18,000. چلو کی نام ہے بھائی دا؟ فیاض دا بھائی دا نمبر آ گیا. تے کوئی بھائی ملتان منڈی جاندے ہو سو؟ چلو کوئی بھائی ملتان دا ویکھ رہا جنگ سائڈ ویکھ رہا تے بھائی نال رابطہ کر کے مال شال منگا سکدے ہو. کافی مال ہو.